السلام علیکم، پروگرام بزنس ہورائزن میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد کمال۔ ناظرین، کراچی اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال پہ بھی نظر دوڑائیں گے اور جو مارکیٹ کی خبریں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پروگرام میں جو ہم اپنا فارمیٹ رکھیں گے وہ جو ہم نے پچھلے 2 پروگرام کیے ہیں، لاسٹ 2 ایپیسوڈ، ان میں ہم نے جو ذکر کیا تھا اور پوری ڈسکشن کی تھی کہ پاکستان میں معاشی بدحالی جو ہے اس کا حل کس طریقے سے ممکن ہے، ہم اپنا معاشی ہدف کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، اور اس پر صبا خان جو تھی مارکیٹ اینالسٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا اور پروگرام میں، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا تھا کہ پاکستان میں معیشت کی جو بدحالی چل رہی ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے اور ہم کس طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں۔ خیر، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کراچی اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج 94 پوائنٹس اضافے کے ساتھ کراچی اسٹاک ایکسچینج اس وقت 14,227 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے، اور آج کاروباری حجم جو رہا ہے وہ 65.15 ملین شیئرز رہا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو سب سے زیادہ جو ہائیسٹ پوائنٹ رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں وہ 14,247 پوائنٹ رہا ہے، اور لویسٹ پر جو مارکیٹ گئی ہے وہ گئی ہے 14,116 پوائنٹس تک مارکیٹ گئی ہے۔ کل کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 300 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا تھا، اور آج بھی اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ 80 پوائنٹس کا اس وقت اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس کی جو سب سے بڑی اور اہم وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، چونکہ پاکستان اور امریکہ کی سرمایہ کاری ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کو بھی جو کاروباری حضرات ہیں ان کا بھی انٹرسٹ نظر آ رہا ہے۔ نیٹو سپلائی کی بحالی کے جو اشارے دیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے، امریکی رہنماؤں کی جانب سے بھی جو بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ نیٹو سپلائی بحال کر دی جائے گی، تو اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر اس کا مارکیٹ پر بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ کل بھی 300 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا، آج 80 پوائنٹ کا اضافہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں مارکیٹ اس وقت 14,223 پوائنٹ پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال آپ کو بتائے، کچھ کاروباری خبریں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ٹاپ 100 ورلڈ بینک رینکنگ 2012 نے دی بینکر کے لیے پاکستان کے نیشنل بینک آف پاکستان کو اول پوزیشن پر قرار دے دیا۔ پاکستان میں نیشنل بینک آف پاکستان 1970 سے بینکنگ سیکٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ لکی سیمنٹ لمیٹڈ نے اپنے معاہدے کے مطابق حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو 20 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے وفد نے مانچسٹر چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا، جس کا مقصد نئی منڈیوں اور تجارتی مواقع کی تلاش تھا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق مالی سال 2011-2012 میں مہنگائی کی شرح 11.3% ریکارڈ کی گئی، جو کہ حکومت کے سالانہ ٹارگٹ 12% سے کم ہے، لیکن ماہرین کے مطابق رواں مالی سال 2012-2013 کے دوران مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ وزارت پانی و بجلی 783 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ میں کمی نہ کر سکی، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کاروباری خبروں سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ٹاپ 100 ورلڈ بینک جو ہے ان کی رینکنگ 2012 نے بینکر کے لیے پاکستان کے نیشنل بینک آف پاکستان کو اول پوزیشن پر قرار دیا ہے۔ خبروں کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا، ڈسکس بھی کریں گے، اور اس وقت ایک نظر ڈالتے ہیں کوموڈیٹی اور کرنسی ریٹس پر۔ کرنسی اور کوموڈیٹی ریٹس آپ نے دیکھے، اور آپ کو بتائیں کہ ہم نے لاسٹ 2 ایپیسوڈ میں جو ذکر کیا تھا اور مکمل طور پر کی تھی، یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں جو معاشی بحران چل رہا ہے، ہماری معیشت تباہی کے دہانے پر جو پہنچ چکی ہے، پاکستان میں کاروبار ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا کیا حل ہے، کس طریقے سے اس سے نجات پائی جا سکتی ہے اور پاکستان ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ جو سب سے بڑی اہم وجہ سامنے آئی تھی ان میں توانائی کا بحران جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہمارے ملک میں کاروباری حضرات کو کاروبار کرنے سے روکتا ہے۔ اس کے بعد نجکاری جو ہے پرائیویٹائزیشن نہیں کیا جا رہا ہے، پرائیویٹائز نہیں کیا جا رہا ہے اداروں کو،
اس کے علاوہ ملک میں جو افراتفری کا عالم ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے، ہمارے ارد گرد کے ممالک میں جنگ جاری ہے اور پاکستان بھی ایک جنگ زدہ کی صورتحال پاکستان میں ہے، ملک میں قرضوں کا بڑھتا ہوا بحران ہے، مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح ہے اور عوام میں ایک اس تمام تر صورتحال میں افراتفری پائی جا رہی ہے اور شدید ترین احتجاج جو دیکھے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سرکاری املاک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور مزدور جو ہیں بے روزگار اب سڑکوں پر بھی آ رہے ہیں، شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ اس میں اہم اور بڑی رکاوٹ جو ہے وہ توانائی کا بحران ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے شعبہ وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا متاثر ہوا ہے، سب سے زیادہ ایکسپورٹ بھی ٹیکسٹائل سیکٹر ہی ہمیں دیا کرتا تھا۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت رانا عارف توصیف صاحب نے، آپ چیئرمین ہیں پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن فیصل آباد کے، آپ سے اس تمام تر صورتحال میں ڈسکس کرتے ہیں۔ رانا صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی تھینک یو۔ جی رانا صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک میں معاشی بحران، اس کا حل کس طریقے سے ممکن ہے؟ ٹیکسٹائل سیکٹر پہ بڑا اثر پڑتا ہے اگر ملک میں معاشی بحران آئے۔ سب سے پہلے چونکہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں، یہ مالی سال 2011-2012 کے دوران صنعتی پیداوار بہت متاثر ہوئی ہے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو مالی سال 2011-12 کی نسبت $2 ارب کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ ایسے کیا اقدامات کیے جائیں جن کی بدولت ایکسپورٹ میں اضافہ ہو اور ملکی تجارتی خسارہ جو ہے اس میں کمی ہو سکے؟ جی شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں ایک پوائنٹ ہے جی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے انرجی کرائسس۔ اس میں الیکٹریسٹی بھی ہے، اس میں گیس بھی ہے، لیکن الحمدللہ یہ کچھ لاسٹ ویک سے الیکٹریسٹی تو کافی بہتر ہو گیا ہے، اس کے کافی اچھے اثرات ہیں، لیکن گیس کی ہمیں پریشر کی شکایت آ رہی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اگر انڈسٹری کو ملے تو یہ ہم اپنی پروڈکشن صحیح طرح کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے جی۔ نمبر 2 اس میں تو سب سے بڑا ایشو ہے مسلسل 3 سال سے تو ہمارے ڈیوٹی ڈرا بیکس، یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں صرف ان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جی۔ نمبر 2 ہے جو سے ہمارے ڈیوٹی ڈرا بیکس ہیں، کسٹم ریبیٹس ہیں یا کوئی لوکل ڈیوٹی ڈرا بیکس ہیں یا سیل ٹیکس ہے، یہ کوئی 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہمیں پیمنٹ ہی نہیں یہ کر رہی گورنمنٹ، اس ٹائم بلاک کر کے بیٹھے ہوئے برائے نام، جب ہم شور میں چاہتے ہیں تو برائے نام دے دیتے ہیں یہ کر لیں۔ ایک تو ہم ویسے یہ پیچھے 1 سال سے لیکوڈی کرنچ میں اوپر سے یہ اگر ہمیں یہ مل جائے تو یہ ہمیں سپورٹ ہو جائے گی۔ یہ وہ پیسے ہیں جو ہمارے پیسے ہیں، تو ہم اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں، 2-2.5 سال ہو گئے، ہمیں ہمارے پیسے ہی دے دیں تو ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ایکسٹرا ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 3 پہ جو ہے کہ لوکل ڈیوٹی ڈرا بیکس، وہ ایک ایسی آئٹم ہے کہ جو سی پروٹیکشن ڈیوٹیز ہوتی ہیں جن میں پولیسٹر فائبر ہو گیا، فلامنٹ جارنز ہو گئے یا اپنا ڈائز اینڈ کیمیکل ہو گئے، روٹری سکرینز ہو گئی، یہ وہ ڈیوٹی ہے جو سی گورنمنٹ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن کرنے کے لیے امپورٹر کے اوپر لگا دیتی ہے کہ جی یہ آپ امپورٹ کریں گے تو سستی آپ کو پڑے گی اور ہماری لوکل جو انڈسٹری ہے وہ ڈیمیج ہوگی۔ ہم کہتے ہیں آپ پروٹیکشن کریں، بالکل کریں، لیکن اس کو جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ 0 ریٹڈ پہ ہوتی ہے۔ ایکسپورٹ دنیا میں 0 ریٹڈ ہے۔ جب ہم دنیا میں مقابلے پہ جائیں گے تو سستا را مٹیریل یا سستی چیز ملے گی، دنیا میں کمپٹیشن کریں گے، وہ ڈیوٹی ڈرا بیکس ہے۔ یا تو ہمیں وہ ڈیوٹی ڈرا بیکس جو ہے وہ ہمیں ریفنڈ کی جائے، اگر یہ ریفنڈ نہیں کر سکتے تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، پروٹیکشن ڈیوٹیز امپورٹ کے اوپر جو لگا رہے ہیں یہ اس کو ختم کر دیں تاکہ ہم سستی چیز منگوائیں اور اپنی چیزیں بنائیں اور اس کو کر دیں۔ اگر یہ 3-4 اقدامات گورنمنٹ کر دیتی ہے، ان رائٹنگ بھی میں نے لکھ کے پرائم منسٹر صاحب کو بھی بھیجا ہے، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بھیجا ہے، فائنانس منسٹر صاحب کو بھی بھیجا ہے، اگر یہ 2-3 اقدامات گورنمنٹ کر دے، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں آج کہ $2 بلین نہیں $3 بلین ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس سال ہماری ایکسپورٹ کم ہو جائے گی۔ اگر یہ ہمیں یہ کر دیں، یہ 3 آئٹمس کر دیں تو یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 1 سال کے اندر نہ صرف ہم یہ $3 بلین کو کور کریں گے اور ایکسٹرا $3 بلین کما سکیں گے۔ اور رانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ان تینوں پوائنٹس میں سے کسی ایک پر لے گی؟ دیکھیں انرجی کرائسس تو آپ کے سامنے ہے، ستمبر سے ہم شور مچا رہے ہیں، جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، باقی جو ہے یہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس اتنا فیصل آباد میں اتنا انفراسٹرکچر ہے الحمدللہ، اگر یہ 3 پوائنٹس ہمیں یہ کرتے ہیں تو ہم یہ $14 کا جو ٹارگیٹ تھا ان کا جو پیچھے اب کم ہو کے یہ 11-12 بلین رہ جائے گا، تو یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ $20 بلین پہ ہمارے، کیونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے۔ اس ٹائم فیصل آباد کی تمام انڈسٹری ٹیکسٹائل کی
25% कैपेसिटी पे रन कर रही है। एक्सपोर्टर्स की जो अपना प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, ये 25% पे रन कर रही है। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ये मुहैया कर देते हैं 3 एक्ट में हमारी मान लेते हैं, ये सिर्फ फैसलाबाद नहीं, ये थ्रू पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कराची भी है जो मतलब टेक्सटाइल की कर रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिलता है तो इंशाल्लाह ताला हम इसी $14 बिलियन को हम हटा के $20 बिलियन पे ले जाएंगे। और ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज आएगा बल्कि ये जो बेरोजगारी की एक लहर चल पड़ी है मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है और हर बंदा इस टाइम परेशान है और पूरी इकोनॉमी इस टाइम डिस्टर्ब है, क्योंकि 65% जो है वो टेक्सटाइल पे बेस कर रही है हमारी इकोनॉमी। और अगर वो डिस्टर्ब होगी तो सारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये तमाम इकोनॉमी की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। और मैं परेशान इस बात पे हूँ कि ये गवर्नमेंट के छोटे छोटे इश्यूज हैं, इनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। और अगर ये तवज्जो कर लें तो ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट पे 1000 रुपए दे रहे हैं या अदर आइटम पे दे रहे हैं, ये सब खत्म करके ये सिर्फ इंडस्ट्री चला दें, बजाय मजदूर को ये जाके हाथ ला के 1000 रुपए जो दे रहे हैं उसकी जगह मजदूर अपना काम करके खुशहाली की रोटी कमा सकते। जी अच्छा राना साहब, पाकिस्तान को यूरोप में GSP+ स्टेटस मिलने का इम्कान है, इससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को कितना फायदा हो सकता है, हमारी मईशत पे कितना असर पड़ेगा इसका? डेफिनेटली जब GSP+ का में मिलेगा तकरीबन कोई ये 9 से 10% ड्यूटी जो वहां पे हमारे कस्टमर को लगती है, वो जब 10% ड्यूटी उसको नहीं लगेगी तो वो पाकिस्तान की तरफ राग़िब हो जाएगा कि वहां से मैं इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अभी हमारे क्लोज कंपटीशन में बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश को ये फैसिलिटीज मिली हुई है, अगर हमें ये मिल जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हमारी एक्सपोर्ट और बेहतर हो जाएगी। जी अच्छा राना साहब, यूरोपीय मालियाती बहरान जो इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर कितना फर्क पड़ रहा है इससे? और चाइना और इंडिया में यूरोप और अमेरिका की जानिब से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी कमी वाक़ई हुई है। देखिए सर, मैं फिर एक मुख्तसर सी बात करूंगा कि कोई भी कस्टमर, हाँ इवन मैं भी अगर यूरोप में बैठा हुआ हूँ ना जी, अगर मैं भी यूरोप में बैठा हूँ और मेरा पाकिस्तान में ऑफिस है, अगर मुझे कोई वो 5% 10% महंगी चीज मिल रही है और चाइना से मुझे 5-10% सस्ती मिल रही है, तो मैं चाइना से मंगवा लूंगा, अपने ऑफिस से नहीं मंगवाऊंगा। उसकी रीजन है कि अगर मैं 10% अपने ऑफिस से मंगवाऊंगा महंगी चीज, तो जो मेरा कॉम्पिटिटर वहां से बैठा है जो चाइना से इम्पोर्ट कर रहा है वो मुझे खत्म कर देगा, मैं मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकूंगा, मुझे खत्म कर देगा। ये जो ग्लोबल मार्केट में जब हम जाते हैं ना, तो ये कोई इतने ज्यादा मार्जिन नहीं होते हैं, ये 1%, 0.5%, 1%, 2% की गेम में हम खेलते हैं। तो ये इसके लिए हमें कॉम्पिटिटर होना बड़ा जरूरी है कि हमें यहाँ पे सस्ते से सस्ता बनाया जाए ताकि हम दुनिया में मुकाबला कर सकें। राना साहब, मुल्क की मईशत और तबाही के धाने पर है, आपने 3 पॉइंट्स रखे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म की जाए, एनर्जी क्राइसिस खत्म की जाए और लोकल ड्यूटी जो है उसमें भी जो ड्रॉप है उसको भी खत्म किया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत से जो है वो तिजारत की बात की जा रही है, ये कितनी इफेक्टिव है हमारी मईशत के लिए, जिसको सबसे ज्यादा हम रखा जा रहा है कि भारत से अगर तिजारत की जाए तो इसमें बेहतरी होगी पाकिस्तान की? देखिए सर, फ्रैंकली मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो भारत से ट्रेड की ये बात कर रहे हैं ना, इस गवर्नमेंट का अगर कोई अच्छा काम है तो ये भारत से ट्रेड का ये काम है, क्योंकि वहां पे 1.25 अरब की पॉपुलेशन है, हमारे पाकिस्तान में 18 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है जी, अगर ये 1.25 अरब की मार्केट हमें मिलती है तो हम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी भी ग्रोथ होगी और एक्सपोर्ट की भी ग्रोथ होगी। ये हमें करना चाहिए। अगर हम इस बात से डर रहे हैं कि जी मेडिसिन उनकी सस्ती है हमारी महंगी है, तो मेरा ख्याल है नहीं चाहिए। कंपटीशन में हमेशा ग्रोथ होती है, उसमें मुकाबला करना चाहिए। अगर हम इस बात से डर रहे हैं कि जी वहां की चीज सस्ती, और किस बात से हम डर रहे हैं, क्या उनकी बिजली में सस्ती है या कोई और चीज सस्ती है? राना साहब, हम माशी तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर हैं, ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि भारत आएगा और यहां से अपना कारोबार करके चला जाएगा, हमें उसका बेनिफिट बहुत ही कम मिलेगा जितना कि भारत उठाएगा? सर देखें, आप इसको डिस्कस हम करते हैं कि टेक्सटाइल फॉर एग्जाम्पल है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब हेमटेक्स में हम जाते हैं, एक हमारा होम फर्निशिंग का एग्जीबिशन है, या मेडअप्स गारमेंट्स में हम जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे चाइना, बांग्लादेश, इंडिया को हम अपने करीब नहीं आने देते। यानी हमारी क्वालिटी जितनी अच्छी है, हमारी अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब जैसे मैं फैसलाबाद की एग्जाम्पल आपको देता हूँ, हमारे खुड़ियावाला रोड पे जितनी इंडस्ट्री लगी है, शायद वहाँ पे भारत में इतनी कैपेसिटी की इंडस्ट्री ना टेक्सटाइल होम फर्निशिंग की लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत
आगे हैं उनसे, लेकिन अब हम पीछे रिवर्स स्केल लग रहा है। अब भारत अपने वहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको ये जो पाकिस्तान का माहौल है उसका फायदा वो वहाँ के इन्वेस्टर्स को दे रहा है। यहाँ से जितनी इंडस्ट्री टूट के मतलब डिसमेंटल हो रही है वो या बांग्लादेश का इन्वेस्टर ले जा रहा है या इंडिया का इन्वेस्टर ले जा रहा है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जो चीज में हम अबूर हासिल करते हैं इस टाइम हम उसको छोड़ रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिटर इंडिया या बांग्लादेश उसको कंट्रोल करने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना आरिफ तौसीफ साहब रॉयल प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए, और चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के आप चेयरमैन थे फैसलाबाद के, और आप ये कह रहे थे कि 3 पॉइंट सामने रखे थे कि सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस ख़त्म किया जाए और दूसरी जानिब इम्पोर्ट पर जो ड्यूटी लगाई जाती है वो ख़त्म की जाए और लोकल ड्यूटी ड्रॉप जो है उसको ख़त्म किया जाए। तो फिर सिर्फ यही 3 पॉइंट्स हैं जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके अलावा दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं हुकूमत के उन पर खर्च किए जा रहे हैं। अगर हुकूमत ये पैसे सनतकारों को दे, सनतकारों की बहाली के लिए लगाए, सिर्फ लोकल ड्यूटी जो इंपोर्ट पर जो ड्यूटी है वो खत्म कर दी जाए, उसके अलावा एक एनर्जी क्राइसिस है उसको बेहतर किया जाए। पाकिस्तान की क्योंकि 65% जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल से वाबस्ता है और टेक्सटाइल के ही शोबे को अगर बेहतर कर दिया जाए तो फिर मुल्क में मईशत जो है वो बेहतर हो सकती है। और इस तमाम तर सूरत हाल में मुल्क में जो 11 महीनों में टोटल एक्सपोर्ट जो इस वक्त सूरत हाल देखी गई है, मईशत की जो सूरत हाल है वो 21.5 बिलियन जो डॉलर्स की देखी गई है, जबकि पिछले साल ये 25 बिलियन डॉलर्स थी और अभी ये सिर्फ 11 महीने की है। ज्यादा से ज्यादा अगर जो बढ़ी तो वो 21.5 मिलियन डॉलर्स है तो 22 मिलियन डॉलर्स हो जाएगी लोकल एक्सपोर्ट जो टोटल देखी गई है। जबकि टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो पिछले साल 14 बिलियन डॉलर जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो है उसकी ट्रेड देखी गई थी। इस साल जो है वो तकरीबन साल के अख्ताम पर 12 बिलियन डॉलर टेक्सटाइल की जो वो लोकल एक्सपोर्ट है वो देखी गई है। कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ईयरली देखा जाए, मंथली देखा जाए तो हुकूमत की इस तमाम तर सूरत हाल में कारकर्दगी है ये भी एक सवालिया निशान नजर आ रही है। अवाम को बजाय रोजगार देने के अवाम को आप एक किस्म की खैरात दे रहे हैं, घर बैठे हुए पैसा दे रहे हैं, तो इसमें आप अवाम कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, ये अवाम को एक किस्म से माजूर किया जा रहा है, वो सूरत हाल पैदा की जा रही है। हमें ज्वाइन किया है इश्तियाक बेग साहब हैं, आप चेयरमैन हैं फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन टेक्सटाइल के लिए, उसके आप चेयरमैन हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है। मारूफ सनतकार भी हैं, आपको कारोबारी खिदमात के सिले में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया है। इश्तियाक बेग साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच जी। इश्तियाक बेग साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 5 सालों में 7% से कम होकर 3.7% तक गिर गई है। अब ऐसे क्या इकदाम किए जाएं जिनकी बदौलत पाकिस्तान की मईशत बहाल हो जाए? देखिए, आपने बड़ा सही कहा। स्टेट बैंक और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तानी गुर्बत में कमी करना चाहता है तो कम से कम हमें कांस्टेंट 5 साल 6% हमारी जीडीपी होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो इन 5 सालों में हमारी जो एवरेज जीडीपी आई है वो 3% आई है और इस साल हम जो है वो अपना टारगेट जो थे वो अचीव नहीं कर सके। इसके नजदीक, मेरे नजदीक इसकी मेन वजह जो है ये हमारे एनर्जी क्राइसिस जो चल रहे हैं, जिसमें ये लोड शेडिंग चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की और ये गैस की लोड शेडिंग चल रही है, इसने हमारी सनत को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। और मैं अगर ये कहूँ कि 2% हमारी जीडीपी जो इस बार कम हुई है उसकी मेन वजह जो हमारे एनर्जी क्राइसिस है। अब जब आप एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं तो इस एनर्जी क्राइसिस से आपको दूसरे कौन से नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि एक आदमी सिर्फ ये देखता है कि उसको तकलीफ ये हो रही है कि 12 घंटे उसके घर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, मगर जब हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारी एक्सपोर्ट जो है इस बार वो कम हुई है और जिसको कम होने की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट जो था वो बढ़ गया है। यानी कि ट्रेड डेफिसिट ये बढ़ गया कि हमारी अगर 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है तो हमने इंपोर्ट जो अपनी की है वो कोई 40 बिलियन डॉलर की है, तो 15 बिलियन डॉलर जो था हम आपसे बात करना चाहेंगे कि यूरोप में जो क्राइसिस चल रहा है हमारा ऑयल का, और ये ऑयल हमने इसलिए इंपोर्ट किया कि हमको बिजली प्रोड्यूस करनी थी और हमने इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी बिजली जो है वो फर्नेस ऑयल से प्रोड्यूस होती है। तो हमें दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई
वो इसकी ये भी आई है कि हमारी एक्सपोर्ट में कमी हुई और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। जब इंडस्ट्री आपकी नहीं चलेगी तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी। तो अगर हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है उसमें बेहतरी लाई जाए, जीडीपी में बेहतरी ली जाए, तो सबसे पहले जो है हमने ये एनर्जी क्राइसिस को अपना दूर करना होगा। ठीक है। अच्छा इश्तियाक भाई साहब, पाकिस्तान ने कर्जों की जो 4 अरब डॉलर की अभी वापसी भी करनी है IMF को, और गैर मुल्की ज़खायर पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है पाकिस्तान पर। इसके साथ ही एक साल में गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% तक कमी देखी गई है। हम किस तरीके से गैर मुल्की सरमायाकार को पाकिस्तान में जो है वो ला सकते हैं वापस? देखिए, आपने बिल्कुल ये सही कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर है, क्योंकि हमने एक बड़ा अमाउंट जो है वर्ल्ड बैंक को और IMF को पे करना है। और नेचुरली ये चीजें कहाँ से पे होंगी, जो हमारे ज़खायर थे फॉरेन एक्सचेंज के, उसमें कमी आती जा रही है, क्योंकि ये पेमेंट उससे हो रही है। तकरीबन अभी कुछ अर्से पहले हमने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थी, उन्होंने अपने रिटर्न्स जो लिए हैं, प्रॉफिट्स जो अपने बाहर भेजे हैं, वो भी तकरीबन $1 बिलियन रिमिट हुआ है पाकिस्तान से। और आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि इसमें जो जो प्रेशर पड़ेगा, रुपीस जो है हमारे उसके प्रेशर में आएगी, और जिससे रुपीस हमारे डी वैल्यू होगा और उसकी कीमत जो होगी डॉलर के मुकाबले में फर्दर उसके अंदर कमी आ जाएगी। और इस तरह की बात हो रही है कि शायद ये 100 रुपए की सतह पे भी पहुंच सकता है। देखिए, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इस चीज का हामी हूँ। हर इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं खुद जी मेरे पास 3000 आदमी काम करते हैं और मैं भी डेफिनेटली जी बैंक से भी कर्जा लेता हूँ। अगर उस कर्जे को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए कि आप उसको रीपे कर सकें। अब आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि तरबेला डैम जो था, ये भी कर्जा लेके बनाया गया था, मगर विद इन 10 ईयर्स हमने जनाब उसको पे कर दिया। मंगला डैम का भी यही था। मगर अगर हम बाहर से कर्जे ले रहे हैं और उनको उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही है जिससे हम उसको उतार सकें, तो फिर यही प्रॉब्लम्स आती है कि हम जो कर्जे पे करते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं उससे करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, इससे विश्व सर्कल आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह मुल्क के अंदर ला सकते हैं जब हमारे पास एनर्जी की क्राइसिस चल रहे होंगे। तो बाहर का आने वाला वो ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ और आप हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हमें ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी उनको देनी है। देखिए, 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एक दुबई मॉडल है, जहाँ पे पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो डेवलप किया और उसके बाद इन्वेस्टर्स को कहा कि आइए जी देखिए, और वो आए और इन्वेस्टमेंट की। हमारे पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, तो आप ये भूल जाए कि कोई अमेरिकन या कोई ब्रिटिशर्स या कोई फ्रेंच आदमी आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा। मगर इस वक्त हमें तवज्जो देनी है किस पे, ओवरसीज पाकिस्तानी पे। अल्लाह ने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को अरबों रुपयों से नवाजा है और वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नर्म गोशा रखते हैं। हालांकि वो बाहर रह रहे हैं, मगर उनके दिल जो है पाकिस्तान में यहाँ पे जो रख रहे हैं। हमें चाहिए कि उनसे हम कहें कि आए और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। इन हालात में भी आई कैन टेल यू वन थिंग कि पाकिस्तान पे इस साल भी, जबकि हमारी इतनी अच्छी जीडीपी नहीं रही है, हमारी कोई 13 से 14 बिलियन डॉलर की फॉरेन रेमिटेंसेज आई हैं, जो कि किसी जमाने में इसकी आदि भी नहीं हुआ करती थी। और मैं आपको फिर यकीन दिला रहा हूं कि इसके अंदर फर्दर भी इजाफा हो सकता है। और इस बार मईशत को जो सहारा दिया है फॉरेन रेमिटेंसेज ने दिया है। तो हमें चाहिए कि गल्फ के अंदर जो रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको अट्रैक्ट करें, और गल्फ कंट्रीज को भी हम इस वक्त ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो गल्फ कंट्रीज के पास अरबों रुपए जो हैं वो सरप्लस पड़े हुए हैं। हमारे पास पाकिस्तान एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे चीप लेबर है, हमारे पास हर चीज मौजूद है। अगर हम गल्फ देखिए, सब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में की हुई है, टेलीकॉम सेक्टर्स में की है, बैंकिंग सेक्टर्स में की है। तो हमें चाहिए कि हम अमेरिका और ये जो यूरोपियन कंट्रीज है इनकी तरफ देखने के बजाय अगर हम गल्फ कंट्रीज की तरफ देखें और उनको अट्रैक्ट करें पाकिस्तान में, तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर ये जो इन्वेस्टर्स होंगे गल्फ कंट्रीज के और पाकिस्तान दोनों के लिए। इश्तियाक बेग साहब, किस तरीके से हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान में आप टारगेट किलिंग देखें, दहशतगर्दी की सूरत हाल देखें, एनर्जी क्राइसिस जो है वो देखें। आपने दुबई का हवाला दिया कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया, उसके बाद एक्सपोर्टर्स को जो है वो दावत दी, लेकिन वहां पर इस किस्म का कोई इशू नहीं था। पाकिस्तान में चले हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, हमारे पास सिक्योरिटी कौन देगा? ये तो गैर मुल्की सरमायाकार हैं, इनको ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत के लिए।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा मुल्क कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रिटर्न्स के जो रेट्स है ना यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर एक आदमी यहाँ पे आके कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, बट डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद यू कि पाकिस्तान की इस वक्त जो प्रॉब्लम जो चल रही है वो एक तो एनर्जी क्राइसिस है और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। हुकूमत को चाहिए कि इन दो चीजों की तरफ तवज्जो दे दें। आप यकीन करें कि अगर इन दो चीजों पे हम तवज्जो दे देते हैं तो हमारी मईशत में, देखिए आज से 6 साल पहले पाकिस्तान की जीडीपी जो आई थी वो शायद 7% को क्रॉस कर गई थी, जो एशिया में दूसरे तीसरे नंबर थी। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जो शौकत अजीज साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब उस वक्त क्या था कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस भी थे और हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी वो बेहतर थी। तो ये दो चीजें अगर हम कंट्रोल कर लें तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम जीडीपी को फिर दोबारा 7% के ऊपर ले जा सकते हैं। अच्छा इश्तियाक बेग साहब, हुकूमत को अपने ही टारगेट को रिवाइज क्यों करना पड़ता है? खुद तस्लीम नहीं करती कि उनसे अपने टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं? देखिए, होता है कि जब बजट अनाउंस किया जाता है तो उससे बड़े एम्बिशियस टारगेट्स जो हैं वो रखे जाते हैं, और ये पाकिस्तान में कई सालों से हो रहा है कि वो तालियां बजाई जाती हैं और बड़े अच्छे टारगेट्स, मगर बाद में फिर जब हम जमीनी हकाइक को देखते हैं तो उसके बाद उनमें रिवाइज करते हैं। जैसे जीडीपी का आपने अपने इंट्रो के अंदर जो आप जिक्र कर रहे थे उसमें भी ये जो टारगेट 4.5% का जो रखा गया था ये भी एक रिवाइज टारगेट हुकूमत का था जो भी अचीव नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल से चीज की बड़ी तवज्जो कि हम जमीनी हकाइक को लेके चलें और हम वो टारगेट सेट करें जो हम अचीव कर सकते हैं, रादर देन लोगों को दिखाने के लिए हम बड़े बड़े एम्बिशियस टारगेट्स जो हैं वो प्लान करें। इश्तियाक बेग साहब, साउथ एशिया में पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट सबसे ज्यादा है जबकि माशी तरक्की की शरह जो है वो सबसे कम है। शरह सूद को किस तरह कम किया जा सकता है कि हम सनती पैदावार में इजाफा कर सकें? देखिए, यहाँ पर भी मेरा जवाब यही है कि जब आज से 6-7 साल पहले जब हमने 7% जीडीपी अचीव की थी उस वक्त सिंगल डिजिट के अंदर हमारा इंटरेस्ट रेट था, 6-7% थे, और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तरक्की की थी, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की थी, और हमने अपनी एक्सपोर्ट्स में भी बहुत फर्दर इजाफा किया था। क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो डिस्काउंट रेट के अंदर कमी है, ना कि इजाफा। अगर आप जापान में देखेंगे तो 0% चल रहा है, इंग्लैंड में आप 2% के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि एस्टेब्लिश फैक्ट है कि कम डिस्काउंट रेट्स के ऊपर जो है आप ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। 16-17% के ऊपर आप इंडस्ट्री को नहीं चला सकते, और ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि स्टेट बैंक हमेशा ये कहता रहा है कि जी हम इसलिए अपने डिस्काउंट रेट्स के अंदर इजाफा कर रहे हैं कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मगर क्या हुआ कि ना तो इन्फ्लेशन जो है हमारे कंट्रोल हो रहा है और ना डिस्काउंट रेट को हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन जो है फर्दर बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, और एक सरमायाकार है या एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बैंकों से पैसे लेके वो दोबारा उनको पे नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब बैंकों की आप बैलेंस शीट की तरफ देखेंगे तो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो थे ना वो बहुत बढ़ गए हैं। रीजन बीइंग कि लोग कमा के 16-17% पे बिजनेस करते। जी इश्तियाक बेग साहब, एक सवाल करेंगे आपसे कि सड़क जो प्राइवेटाइजेशन है दुनिया भर में होती है, पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी हैं वो प्राइवेटाइज कर देते हैं सरकारी इदारों को, पाकिस्तान में नहीं की जा सकती है। हम इनको प्राइवेटाइज करके अपनी कारकर्दगी में बेहतरी नहीं ला सकते और इससे हुकूमत की सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा भी होगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इस चीज का हामी हूँ। अब दुनिया में देखिए वक्त क्या आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी तरफ हुकूमत बढ़ रही है। आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि यूके के अंदर जो ट्रेन है ये प्राइवेटाइज हो चुकी है, ये प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में चल रही है। कुछ कंट्रीज की एयरलाइंस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर पे रन कर रहे हैं। मैं इस चीज का हामी हूँ कि देखिए हुकूमत का काम जो है वो इंडस्ट्री चलाना नहीं है, हुकूमत का काम जो है वो स्टील मिल चलाना नहीं है। हुकूमत का काम है फैसिलिटेशन करना, मतलब बिजनेसमैनों को, इन्वेस्टर्स को और दूसरे लोगों को। आप यकीन करें कि अगर ये चीज हम प्राइवेट सेक्टर्स को या पब्लिक सेक्टर्स के अंदर ले आते हैं तो इसके अंदर काफी हद तक आप देखेंगे कि इसके अंदर, क्योंकि देखिए हुकूमत के बहुत सारे वीक पॉइंट्स होते हैं। हुकूमत की कोशिश ये होती है कि लोगों को जॉब, मेरी आज 3000 आदमी काम करते हैं, कल को अगर सपोज मुझको कोई मिनिस्टर या हुकूमत ये कहती है कि जी 500 आदमियों को आप अपने यहाँ रख लो,
تو میں کہوں گا I'm so sorry جی، میں تو ان کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میری جو اسٹرینتھ ہے مطلب وہ آؤٹ ہو جائے گی، میرا تو پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. مگر حکومت کیا کرتی ہے کہ لوگوں پہ جب پریشر ہوتا ہے امپلائمنٹس کا، اب اگر آپ اسٹیل مل کی طرف دیکھتے ہیں، آپ پی آئی اے کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ریلوے کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کی جانے کی وجوہات جو ہے یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ سرپلس جو ہے اسٹاف جو ہے وہ بھرتی کر دیا گیا ہے. اسی طرح پی آئی اے کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی چیز جاتی ہے. تو میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ یہ کڑوا گھونٹ پیے اور کسی طریقے سے مطلب پرائیویٹائز کرے ان اداروں کو جو اس وقت لاس میکنگ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ادارے ایک دن پروفٹ کے اندر دوبارہ آ جائیں گے، کیونکہ دیکھیے وہ بزنس کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ آرڈرز آپ کے پاس ہوں. پی آئی اے کے پاس اتنا لوڈ ہے کہ آج اگر میں اسلام آباد کے لیے سیٹ کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 3 دن کے بعد کی فلائٹ پہ آپ کو ملے گی. اٹ مینس کہ ہمارے پاس آرڈر ہیں، ہمارے پاس لوڈ ہے. پرابلم صرف آ رہی ہے کہ ہم کسی جگہ پہ غلطی کر رہے ہیں. یہی حالت جو ہے ہماری ریلوے کی بھی آتی ہے، اسٹیل مل کے پاس بھی جائیں کہ ان کے پاس لوگوں خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کیوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہے بیکاز ایکس وائی زیڈ ریزنس. تو میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو پرائیویٹائز کرے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان چیزوں کو دوبارہ پروفٹ کے اندر لا سکتا ہے. یہ بڑے وائبل یونٹ ہے، یہ ہمارے کراؤن جویلز ہیں ہمارے کنٹری کے. جی ٹھیک ہے، اداروں کو پرائیویٹائز تو حکومت کو کرنا ہی ہوگا اگر ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے کریں گے، بھارت سے تجارت میں کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ دیکھیے اس وقت ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. میں صرف ایک چیز کے فیور میں ہوں کہ ریجنل جو ٹریڈ ہے وہ بڑا کامیاب رہا ہے جس ملک میں بھی ہوا ہے. اس وقت یورپین یونین کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی 60% تجارت جو ہے وہ امنگ دا کنٹریز ہے جو یورپین یونین میں ہے. اس طرح نافٹا کو آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح ایشیان کو آپ دیکھ لیجئے. مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ریجنل کنٹریز کے ساتھ بیٹھ کے تعلقات میں اضافہ کریں اور تجارت بڑھائیں، کیونکہ یہ اور جگہوں پہ یہ کامیاب رہی ہے. مگر اس میں انڈیا کو بھی ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی ایک ایز اے پارٹنر کا مطلب رول پلے کرے کہ ون ون سچویشن ہو، یہ پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے بھی. اگر انڈیا نے یہ سوچتا ہے کہ جیسے بنگلہ دیش کو اس نے ایک بہت بڑی مارکیٹ اپنا سمجھ لیا اور اپنی چیزیں وہاں پہ ڈمپ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں کرے گا، تو پھر یہ چیز کامیاب نہیں ہوگی. انڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ یہ اس طرح کا ٹریڈ ہو جس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہو. اور مجھے امید ہے مطلب کہ حکومت نے جب بھی یہ بنایا ہے موسٹ فیورڈ نیشن کا، اس کے اندر ان چیزوں کی ایک نیگیٹو لسٹ بھی رکھی ہے کہ جس سے ہماری صنعت کو نقصان ہو سکتا ہے. مگر مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو چیز ہے ریجنل جو ٹریڈ ہے ایک ہماری نیڈ ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب رہے گی. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اشتیاق بیگ صاحب، آپ سے بہت سارے سوالات تھے کرنے کے لیے لیکن اس وقت ٹائم بہت کم ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اشتیاق بیگ صاحب آپ چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے، فیڈرل جو ہے چیمبر آف کامرس ہے، انڈسٹری ہے حکومت کے. آپ سے بھی مزید اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے. ریپ اپ کا ٹائم بالکل بھی نہیں بچا ہے اور اس وقت جو ہے وقت بہت شارٹ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. مقصود ہے، میں نے آپ لوگوں کا نام نہیں پوچھا اس وجہ سے کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں، آپ لوگ لاہور میں